नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। नशे की लत में घर छोड़कर भाग गया एक युवक। 16 दिन बीत जाने के बाद भी वह युवक घर नहीं वापस लौटा। इधर लड़के के घर छोड़कर भाग जाने के बाद उस युवक की मां ने खाना पीना छोड़ दिया है। चिंतित है परिवार के सभी सदस्य। जानकारी मिलती है कि नशे की लत में घर छोड़कर भागे उस युवक का घर जलपाईगुड़ी शहर के 2 नंबर गुमटी इलाका में है। उसका उम्र है 26 वर्ष, नाम लक्की पासवान एवं पिता का नाम कुंडल पासवान है। फिलहाल उस परिवार के सदस्य ने थाना में गुमशुदगी का डायरी किया है, परंतु 16 दिन बीत जाने के बाद भी लड़के की कोई खबर नहीं मिलने पर लक्की पासवान की मां ने खाना पीना छोड़ दिया है। नशे की लत में एक युवक का इस प्रकार घर छोड़ने की घटना से इलाके वासी भी चिंतित है। असहाय पिता कुंडल पासवान का आवेदन है कि लड़के की कोई जानकारी मिलने पर उसे या फिर पुलिस को सूचित करे। ছেলেরা কিছুদিন দোকান করতো, দোকান থেকে এইসব নেশা টেশা খায় বাড়িতে হুড়তাপাল করতো, দোকান থেকে বাইর করে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক এমনি পড়াশোনা করেনি? পড়াশোনা ওই প্রাইমারি স্কুলে 2 ক্লাস পর্যন্ত পড়ছিল। তো মূলত কি হলো, আপনার ছেলে চলে গেল কি মনে গ্যারেজে দিয়েছিলাম বুঝলেন, গ্যারেজে থেকে দোকানে ঢুকছে, দোকানের থেকে এই অবস্থাটা ধরছে। তারপরে কোথায় গেল না গেল সকালবেলা ধরলাম আমি পরের দিন। তা ও বললো যে হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা নাই। গেল দিদার বাড়িতে পুলিশ লাইন যায়, দিদার থেকে টাকা চাইলো। দিদা বললো কি টাকা আমার কাছে নাই। ও বাইর হয়ে 2 জন আসলো, একজন চলে গেলো শিলিগুড়ির দিকে, একজন ছেড়ে গেলো পোস্ট অফিস। আমার ছেলেকে ছেড়ে দিল পোস্ট অফিস মোড়ে। কে ছেড়ে দিল? সে যে ছেলের সঙ্গে গেছিল দিদার বাড়িতে। আপনার কি প্রতিবেশী সে? হ্যাঁ প্রতিবেশী, আমার ভাইয়ের ভেড়া ভাই। তো সে জানেন না আপনার ছেলে কোথায় গেল? ও বলে আমি পোস্ট অফিস মোড়ে ছেড়ে দিছি, আমি চলে গেছি শ্বশুর বাড়ি। ও চলে বাড়ি দিকে চলে আসছে। 16 দিন হলো। হ্যাঁ। খোঁজ পেয়েছেন কিছু? প্রচুর আমি ফটো নিয়ে মেলা জায়গা ঘোরাফেরা করছি, গাড়ি ভাড়া মেলা দিয়েছি, কিন্তু লোকজন বলতেছে আমি দেখছি টিকিয়াপাড়া, সুবক মোড়ে, মিত্তল গোডাউনের সামনে। তো দাদা, আপনার ছেলে এইভাবে নিজের ইচ্ছায় চলে গেল মূলত কেন? এখন ওর মাথাতে আমি বুঝতে পারতেছি না কি ওর বিবেক আছে না আছে। কোনো বাল্য বন্ধ, বাড়িতে মাকে মা ডাকবে না, বাবাকে বাবা ডাকবে না। হ্যাঁ এইসব নেশা খাইতো, তার ঠিকই আছে নেশা খাইতো, কিন্তু এইসব কথাবার্তা যে বাড়িতে মা বাবাকে দুঃখ প্রকাশ করবে সেটা কোনোদিন করতো না। इस बार अंतरजातीय दावा प्रतियोगिता में बड़ी सफलता प्राप्त किए जलपाईगुड़ी के 2 बच्चे। जानकारी मिलती है कि 23 जनवरी ऑनलाइन माध्यम से वर्ल्ड चेस फेडरेशन परिचालना में इंटरनेशनल चेस किड्स फेड चैलेंज रैपिड चेस चैंपियनशिप में भाग लिए नॉर्थ बंगाल चेस एकेडमी के छात्र। इस प्रतियोगिता में 6 महादेश के 84 देश के क्षुद्र दावा खेलवाड़ भाग लिए थे। इसके अतिरिक्त इस प्रतियोगिता में अनूर्ध्व 8 विभाग में 284 जन भाग लिए थे। इंटरनेशनल चेस किड्स फेड चैलेंज रैपिड चेस चैंपियनशिप में सफलता अर्जन किए अनूर्ध्व 8 विभाग में जलपाईगुड़ी के परमगत सरकार 7 राउंड में 6.5 पॉइंट अर्जन किया। दूसरी तरफ अनूर्ध्व 12 विभाग में 333 जन भाग लिए थे, जिसमें जलपाईगुड़ी के आत्रेय साहा ने 10वां स्थान ग्रहण किया। उसने 7 राउंड में 6 पॉइंट अर्जन किया। इस सफलता के पीछे जिसका हाथ है वह है प्रशिक्षक आनंद कुमार राय, कहकर जानकारी दिए परमगत सरकार एवं आत्रेय साहा। इस विषय पर प्रशिक्षक आनंद कुमार राय खुशी प्रकट किए चैनल बांग्ला के समक्ष। उन्होंने कहा कि बहुत निष्ठापूर्वक प्रशिक्षक देते हैं वे 2 कृति छात्र भविष्य में बहुत दूर तक जाएंगे, यह विश्वास है उनका। साथ साथ इतने अच्छे परिणाम आने से प्रशंसा पत्र के अतिरिक्त और भी सुविधाएं प्राप्त होने की जानकारी मिलती है। जुग्म चैंपियन जलपाईगुड़ी के परमगत सरकार सेंट पॉल्स के 2य श्रेणी के छात्र है एवं 10वां स्थान प्राप्त किए आत्रेय साहा होली चाइल्ड की 5म श्रेणी की छात्रा है। इन दोनों मेधावी का इच्छा है कि भविष्य में ग्रैंड मास्टर होकर वर्ल्ड चैंपियन बने। আমি খুবই খুশি, সাথে ছাড়ের সহায় করে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আর আমার ইচ্ছা হচ্ছে জিএম হয় আর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া। কতক্ষণ প্রশিক্ষণ নাও তুমি? আমি 4 ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিচ্ছি স্যার। আচ্ছা, আগামীতে কি লক্ষ্য তোমার? কি আমার আগামীতে জিএম হয়ে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য। আমি ইন্টারকন্টিনেন্টাল চেস কিড ফিডে চ্যালেঞ্জে আমি 10th হয়েছি, যেখানটা 86টা কান্ট্রি খেলছিল 6 কন্টিনেন্টের মধ্যে। ওখানটা 332টা প্লেয়ার ছিল, এখানটার মধ্যে আমি 10th হয়েছি। আর আমার এম হচ্ছে জিএম হয়ে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। জলপাইগুড়ি 2 খাবারু পরমব্রত সরকার, আত্রেয় সাহা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ফিডে চ্যালেঞ্জ এই চেস টুর্নামেন্ট যেটা অর্গানাইজড করেছিল বিশ্ব দাবা সংস্থা ওয়ার্ল্ড চেস ফেডারেশন।
ফিডে। এই টুর্নামেন্টে গত 23 জানুয়ারিতে এটা একটা র্যাপিড টুর্নামেন্ট, অনলাইন র্যাপিড টুর্নামেন্ট ছিল। এই টুর্নামেন্টে এই দুই দাবাড়ু জলপাইগুড়িতে অংশগ্রহণ করেছিল। এরা খুব ভালো ফল করেছে এবং অনূর্ধ্ব 8-এ পরমব্রত সরকার যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আর অনূর্ধ্ব 12-তে আত্রেয় সাহা 10th 10ম পজিশন হয়েছেন। এটা জলপাইগুড়ির একটা বিশাল সাফল্য, এটা জলপাইগুড়ির একটা গর্ব। এটা যেহেতু 6টা মহাদেশের 84টা মহাদেশের 84টা দেশের এই খুদে দাবাড়ুরা এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল। এই টুর্নামেন্টে পরমব্রত সাথে 6.5 পয়েন্ট অর্জন করেছে, করে সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আর আত্রেয় সাথে 6 পয়েন্ট করে 10ম স্থান অর্জন করেছে অনূর্ধ্ব 12-তে। हुगली के पुरसुरा जनसभा से नाम न लेते हुए शुभेंदु की तरह दल त्यागी एवं बेसुराव को कड़ा बात सुनाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस दिन मुख्यमंत्री कहती है कि जो लाइन लगाए हैं वे लोग जल्द से जल्द चले जाएं, ट्रेन चला जाएगा। ई चोर ए चोर सब भाग जाओ, उन लोगों के पैरों में जाकर गिरो, बीजेपी में जाकर चोरी का पैसा रखो, चोरी का पैसा रखे हो इसलिए बीजेपी के घर में पैसा रखने जा रहे हो। उन्होंने और आगे कहा कि हरे कृष्ण हरे राम विदाई दो बीजेपी बाम को, और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घोड़े घोड़े। অনেক সময় মা বোনেরা গান গান হরে কৃষ্ণ হরে রাম, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা। আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম বিদায় যাও বিজেপি বাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম বিদায় যাও বিজেপি বাম। আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। মনে রাখবেন, তৃণমূল ঘরে ঘরে মানুষের কাজ করবে। যদি কেউ কোনো ভুল ভ্রান্তি করে দল তাকে শাসন করবে। দল শৃঙ্খলাবদ্ধ দল, এ দল কাউকে রেয়াত করে না। ওই দু একজন দেখতে পাচ্ছেন না, পালিয়ে যাচ্ছে, অনেক টাকা করেছে, ভাবছে টাকাগুলো কোথায় রাখবো, বিজেপির কাছে রাখি। ও বিজেপি হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন। বিজেপি মেশিন ওয়াশিং মেশিন ভাজপা, ওয়াশিং মেশিন বিজেপি। চোরগুলো যাচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে স্নান করছে, আর করলেই সানলাইটে স্নান করে সাদা হয়ে যাচ্ছে। বুঝলেন কিছু? যার অনেক টাকা করেছে আর যার অনেক টাকা গচ্ছিত আছে তাদের জন্য বিজেপি। কালো টাকাকে সাদা টাকা করবার জন্য কেউ লোভী আছে, কেউ ভোগী আছে, ভাবছে একটু বিজেপিতে গিয়ে নাম লেখাও। আমি বলি ভালো করে লেখাও, এরপর আর তৃণমূলে আসবার চেষ্টা করবে না, আমরা তোমাদের নেব না। কাকে কাকে নিতে হয় সেটা আমরা জানি, সম্মানীয় লোকেদের নেব, কিন্তু তোমাদের মতো ইচোর মানে ইচোর মানে ইচোরে পাকা এই চোর, তাদের কিন্তু আমরা নেব না। যারা লাইন দিয়ে আছেন বলবো তাড়াতাড়ি চলে যান, ট্রেন ছেড়ে দেবে, তাড়াতাড়ি চলে যান, ওদের পায়ে গিয়ে পড়ুন। বাংলা আপনাদের চায় না, তৃণমূল আপনাদের চায় না, আমার কোনো যায় আসে না। তার কারণ ইলেকশন আর 1 মাসের মধ্যে। আজকে গিয়ে কি লাভ বাবু? আজকে গিয়ে কি পাবে? টাকা করেছো তাই বিজেপির ঘরে রাখতে যাচ্ছ। তৃণমূল তো তোমাদের টিকিট দিত না, তাই তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ ভয়ে। তৃণমূল তোমাদের টিকিট দিত না, তাই পালিয়ে যাচ্ছ ভয়ে। কেন দেবে টিকিট? তৃণমূল তাকেই টিকিট দেবে যারা মানুষের জন্য কাজ করেছে, আর যারা মানুষের জন্য কাজ করেনি তৃণমূল তাকে টিকিট দেবে না, এটা মাথায় রাখবেন। সেই জন্য যাদের ভয় আছে তারা পালাচ্ছে, এবং যারা পালাচ্ছে বলুন তাড়াতাড়ি ল্যাজ গুটিয়ে পালাও। আর সাথে সাথে যাওয়ার সময় ল্যাজে একটা ওই লঙ্কা কাণ্ডের মতো একটা কিছু লাগাও, যেটা নিয়ে তাণ্ডব করে ঘুরে বেড়াও। তাণ্ডব করা ছাড়া তো বিজেপির কোনো কাজ নেই। 18 जनवरी से मालदा कॉलेज में स्नातक के प्रथम वर्ष का परीक्षा आरंभ हुआ। कोरोना परिस्थिति में ऑनलाइन द्वारा ही चल रहा है स्कूल कॉलेज का परीक्षा, परंतु नेट की समस्या होने के कारण परीक्षा घर में नहीं होकर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए मालदा के वृंदावनी मैदान की गैलरी में उपस्थित हुए। सोमवार स्नातक के प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा इंग्रेज बाजार शहर के वृंदावनी मैदान के गैलरी में बैठकर परीक्षा दिए एक दल परीक्षार्थी। पिछले 18 जनवरी से परीक्षा आरंभ हुआ गौरबंग विश्वविद्यालय के अधीन मालदा एवं 2 दिनाजपुर के 25 कॉलेजों में। घर में बैठकर ही ओपन बुक पद्धति में परीक्षा देने की बात थी परीक्षार्थियों का।
परंतु इस निर्णय को नहीं मानते हुए परीक्षार्थियों का दल वृंदावनी मैदान की गैलरी में बैठकर परीक्षा दिए। उन लोगों का कहना है कि नेट की समस्या के कारण ही बाध्य होकर कॉलेज संलग्न इलाका में उपस्थित हुए एग्जाम देने के लिए। কিসের মানে কোন ইসের অনলাইন এক্সাম তো এখানে কেন দিচ্ছ মানে বাড়িতে কি প্রবলেম হচ্ছে? নেটওয়ার্ক প্লাস অনলাইনে যেটা আমাদের পাসওয়ার্ড ঢুকে মোবাইলে সেটা ঢুকেনি। তো কোথায় এসছেন আপনারা আজকে? আমরা এসছি বৃন্দাবনী মাঠে দেখতে। কতজন এখানে বসে পরীক্ষা দিচ্ছেন এরকম? প্রায় সমস্ত স্টুডেন্টগুলো যেগুলো যাদের পাসওয়ার্ড ঢুকেনি এখনও। घर के मालिक की अनुपस्थिति में एक दुस्साहसिक चोरी का घटना घटा जलपाईगुड़ी में। यह घटना जलपाईगुड़ी पौरसभा के मोहनपाड़ा इलाका में घटा। जानकारी मिलती है कि 2 दिन पहले घर का मालिक संजय घोष अपने नजदीकी एक परिजन की मृत्यु पर घर के सभी लोगों के साथ दोमनी गए थे। घर में कोई नहीं था। घर वापस आकर संजय घोष देखते हैं कि घर की सारी वस्तुएं बिखरी पड़ी हुई है। घर का दरवाजा एवं ताला टूटा हुआ है। पीतल की मूर्ति, बर्तन सह नगद रुपये, सोने की अलंकार, इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं की चोरी की जानकारी देती है संजय बाबू की पत्नी जयिता घोष। जयिता घोष कहती है कि पूरे घर की अच्छी तरह से देखने के बाद ही सटीक जानकारी मिल पाएगी कि कितने की चोरी हुई है। इस पूरे घटना की शिकायत थाना में दर्ज कराया गया। पुलिस घटना स्थल पर उपस्थित होकर जांच पड़ताल आरंभ करती है। प्रथम अनुमान लगाया जा रहा है कि जलपाईगुड़ी के स्थानीय कुछ कम उम्र के युवकों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसलिए शहरों के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है वर्तमान की परिस्थिति में। আমরা আজকে সকালে এসে দেখি ঘটনা এই রান্নাঘরের পেছনে দরজা ভাঙা, এসে দেখি ঠাকুর ঘরের থেকে ঠাকুরের বাসন ঠাকুর সব নেই, ঘরে কিছু নেই, সব চুরি গেছে। আর এই হ্যাঁ, আমি প্রথমে এসে দেখি যে ছাদের উপরে গ্রিলের এখান থেকে একটা গামছা বাঁধা দেখি। আমি দৌড়ে এসে উপরে দেখি জিনিসপত্র সব এরকম ছন্ন ছাড়া করা, ছিটানো ছাটানো। বাইরে উপরে সিলিংয়ের উপরে কিছু জিনিস রাখা ছিল, ওখান থেকে সব জিনিস চুরি গেছে। তারপরে টাকা পয়সা ব্যাগের ভিতরে কিছু ছিল। পুলিশকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ জানিয়েছি। ওনারা থানায় এফআইআর করেছি। ওনারা এসে সব দেখে তদন্ত করে গেছে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।